दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे जितने भी फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हैं सबके लिए मेरी अल्लाह पाक से दुआएं होती हैं। दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है जड़ी बूटी शात्रा। ये एक मशहूर व मारूफ जड़ी बूटी है और मैं आपको दिखा भी दूँ। मेरे सामने पड़ी है ये जड़ी बूटी, ये देख लें। इसके फूल भी हैं और बाज़-औक़ात इसने बीज भी उठाए हुए हैं और मैं आगे चलकर इंशाअल्लाह आपको ये क्लोज से भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा ये मुसफ़्फ़ी खून जड़ी बूटी है। फसाद खून के लिए बेहतरीन काम करती है। ख़ारिश, चंबल, फोड़े, फुंसी, ज़ख्मों के लिए बेहतरीन काम करती है। शुगर में भी इस्तेमाल होती है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट की हामिल जड़ी बूटी है। शात्रा एक मशहूर बूटी है और इसका फ़ारसी नाम भी यही है। अरबी नाम इसको शात्रिज कहते हैं, हिंदी में इसको पत पड़ा कहते हैं। ये एक मशहूर और मारूफ बूटी होने की वजह से आम तौर पर खेतों यानी गंदम के खेत और चने की फसल में भी मन्नों के हिसाब से पाई जाती है। और अगर इसको आप ढूंढने में आए तो दिन में आप मन्नों के हिसाब से इसको इकट्ठा कर सकते हैं। और जहाँ सायेदार दरख्त होते हैं वहाँ भी ये आम मिलती है, ज़रख़ेज़ ज़मीनों में भी आम मिलती है और ये बहुत आला जड़ी बूटी है। वैसे इसकी दो किस्में हैं। एक अव्वल किस्म बिल्कुल कशनीज़ जैसे खुश्क धनिया होती हैं, इसकी तरह इसके पत्ते होते हैं और बनफशी रंग का इसका फूल होता है। और दूसरी किस्म पहली किस्म से ज़रा पत्ते छोटे होते हैं, सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और ज़ायका इंतहाई तल्ख़ होता है। मिजाज के लिहाज से देखा जाए तो ये दूसरे दर्जे में खुश्क है, गर्मी और सर्दी में मोतदिल है, लेकिन हुक्मा कराम में इसके मिजाज पर भी इख्तलाफात हैं। कुछ हुक्मा कराम इसका मिजाज गर्म बताते हैं, कुछ सर्द बताते हैं। वैसे तो इसके बेशुमार फ़वायद हैं और कई अमराज में अक्सीर है और मुसफ़्फ़ी खून भी है, लेकिन देखा जाए तो इसके मोटे मोटे 3 फ़ायदे हैं। अव्वल तो ये मुसफ़्फ़ी खून है, दोम ये मकावी मैदा है और नंबर 3 ये तप्पू और बुखारों के लिए बेहतरीन है। पुराने से पुराने बुखार इससे ख़त्म हो जाता है और इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, ये मुज़र भी है फेफड़े के मरीज़ों के लिए और फेफड़े के मरीज़ इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और शात्रा की अगर इस्लाह की जाए तो कासनी इसका तरियाक है और शात्रा है जो खून के लिए बेहतरीन है, पेशाब आवर है, सुद्दुओं को तोड़ती है और इसके अलावा मैदे को कुव्वत देती है, जिगर को कुव्वत देती है और खूब भूख लगाती है और खून और सफरा और सुदा के बिगाड़ को दुरुस्त करती है। और इसके अलावा ख़ारिश, दाद, चंबल, फोड़े, फुंसियों को ख़त्म करती है, बल्कि जज़ाम तक मुफीद है और बुखारों के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब दोस्तों मैं नज़दीक से भी ये जड़ी बूटी आपको दिखाता हूँ ताकि क्लोज से दिखाऊं और आपको इसकी पहचान हो जाए और इसकी पहचान भी कराता हूँगा, साथ साथ इसके मैं मज़ीद फ़वायद भी बताता हूँगा। तो मैंने सोचा है कि क्लोज से आपको इसकी पहचान करा दूँ। ये देख लें, ये शात्रा है, ये देख लें, ये इसका फूल लगा हुआ है, ये शात्रा है। आजकल क्योंकि गंदम का मौसम है तो यहाँ शात्रा काफ़ी तादाद में पाई जाती है, लेकिन जिस खेत में मैं आया हुआ हूँ यहाँ मुझे ज़रा चंद बूटे नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा तादाद में नहीं है। तो जब मैं चौक सरवर शहीद वाले अपने रकबे पे जाता हूँ तो वहाँ तो ये मन्नों के हिसाब से पड़ी होती है। तो ये देख लें, ये शात्रा, इसके फूल भी देख लें, ये है शात्रा, यहाँ भी पड़ी है शात्रा और ये देख लें, ये भी शात्रा है, ये देख लें,
یہ دوستو گندم کے کھیت ہیں اور یہاں گندم کی ہریالی بھی دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ ریگستانی علاقہ ہے اور یہاں یہ شادرہ کا مرکز ہے کیونکہ اس کھیت میں تو کم ہے لیکن باقی جگہوں پہ امید ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں مل جائے گی، بلکہ ہزاروں ٹن کے حساب سے مل جائے گی. میں نے کہا ہے کہ اپنے سبسکرائبر کو تھوڑا سا ریگستان کا نظارہ بھی دکھا دوں. یہ دیہاتی سین بھی آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ میں چلتا ہوں گا اور جہاں مجھے شاطرہ نظر آئے گی آپ کو دکھاتا بھی آؤں گا. یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ بھی شاطرہ پڑی ہے، یہ پڑی ہے شاطرہ، یہ دیکھ لیں. یہ شاطرہ ہے، یہ دیکھ لیں، یہ بھی شاطرہ پڑی ہے. دیکھ لیں دوستو، میں آپ کو دکھا رہا ہوں شاطرہ. تو یہ دیکھ لیں، روڑی بھی اکڑ رہی ہے، راڑی، اس کو راڑی کہتے ہیں. اس پر بھی میں ویڈیو آپ کو بناؤں گا. اور شنگرف میں اس کی بہت اعلیٰ دوا بنتی ہے قوت باہ کے لیے، راڑی، اس کی بھی میں آپ ویڈیو بناؤں گا. تو یہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں. یہ دیہاتی سین ہے. تو یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں، یہ دوستو یہ بھی شاطرہ پڑی ہے. یہ دیکھ لیں، یہ شاطرہ ہے. دوستو اب شاطرہ آپ کے سامنے پڑی ہے. شاطرہ اپنے گرم اور تلخ جوہر کے باعث سدوں کو کھولتا ہے، معدے کو قوی کرتا ہے. اپنے گرم جوہر کے سبب معدے کی رطوبات کو چھانٹ دیتا ہے. اپنی معیت کی زیارتی سے اس کو دھو ڈالتا ہے. اپنے سرد قابض جوہر کی وجہ سے اس کو طاقت بخشتا ہے اور خون اخلاط مورکا سے جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پاک صاف کرتا ہے. اور شاطرہ امراض فاسد خون میں بہت زیادہ برتا جاتا ہے. اور دوستو اس کا حکمہ کرام بہت زیادہ استعمال کرواتے ہیں. اور میرے خیال میں بہت ہی کم مصفی خون نسخے ہوں گے جس میں یہ شاطرہ نہ پڑتی ہو، اور اکثر مصفی خون نسخوں میں لازمی استعمال ہوتی ہے. اور خارش، خشک و تر، داد چنبل، پھوڑے، پھنسیاں اور جزام تک یہ مفید ہے. اور بعض اوقات تو اس کو کوٹ کر اس کا پانی نکال کر وہ بھی پلایا جاتا ہے، اعلیٰ رزلٹ ملتا ہے. اس کو جوشاندہ کے ساتھ پلانے سے بھی اعلیٰ رزلٹ ملتا ہے. اور اس کا نکالا ہوا پانی دوستو بخاروں کے لیے بہترین ہے اور بہت اعلیٰ رزلٹ دیتا ہے. دوستو کافی حد تک میں نے شاطرہ جڑی بوٹی کی آپ کو پہچان کروا دی ہے، اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، اور اس کے مزاج کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا ہے. اور مزاج کے بارے میں حکمہ میں اختلافات ہیں تو میں نے وہ تفصیل بھی آپ کو بتا دی ہے. اور یہ مصفی خون جڑی بوٹی ہے اور خارش، داد، چنبل، پھوڑے، پھنسی بلکہ جزام تک اکثیر ہے. اور شوگر میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے. اور پرانے بخاروں کے لیے تیر بیدف نسخہ ہے، تیر بیدف جڑی بوٹی ہے. اور اس کے علاوہ اس کا عرق بھی استعمال کرایا جاتا ہے، اور کوٹ کر اس کا پانی نکال کر وہ بھی استعمال کروایا جاتا ہے. صفوف کی شکل میں بھی یہ استعمال کروائی جاتی ہے، اور اس کی ست نکال کر وہ بھی استعمال کروائی جاتی ہے، اور ہر طرح سے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے. اور میں نے اس کی مکمل اب آپ کو پہچان کروا دی ہے. دوستو انشاءاللہ میں نیکسٹ اپنی نئی ویڈیو لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.